Chers amis, je voudrais vous remercier de votre présence, de votre soutien au peuple syrien. Merci au nom du collectif pour une Syrie libre et démocratique. Merci au nom de la coordination de Paris de la révolution syrienne. Si je permets, dont j'ai la charge de la présider actuellement. Merci au nom de Mémorial 98. Merci au nom du mouvement d'Amir Espace France. Merci au nom de l'association Syrie Liberté Souria Hurriya. Merci au nom de l'association Syrien Chrétien pour la paix. Merci, comme on dit en anglais, last but not least, wa akhiran wa laysa akhiran. شكرا باسم اتحاد التنسيقيات السوريين حول العالم. Merci au nom de l'Union des coordinations des Syriens à travers le monde. Si vous permettez, je peux, avant de passer à un autre élément de notre programme, résumer l'appel de ces 7 organisations qui vous ont appelé à venir pour marquer cet anniversaire. Premièrement, on peut dire que l'emploi de l'arme chimique par le régime Assad dans la Ghouta, ce n'était pas la première fois, mais c'était, disons, le crime en matière chimique le plus grave commis par le régime. Et maintenant, on sait que sans, disons, le laisser aller, il ne l'aurait pas osé. Il faut marquer qu'il avait un laisser aller. C'est pourquoi le président Obama a tracé ce qu'on a appelé la ligne rouge, en disant que c'est l'arme chimique, l'usage d'armes chimiques, mais les événements ont montré après que ce qu'a poussé le président Obama à tracer cette ligne rouge, c'était les soucis de non-prolifération des armes chimiques, d'abord, et les intérêts régionaux, internationaux d'abord. Certainement pas, c'était le souci de sort du peuple syrien. Tristement, on le constate maintenant. C'est pourquoi le régime a osé utiliser l'arme chimique encore en 2017 à Khan Sheikhoun. Et maintenant, il faut qu'on continue à lever notre voix pour condamner le laisser aller. Même le soi-disant ami du peuple syrien laisse le régime et ses soutiens russes, iraniens à réaliser leur idée de trancher, de résoudre ce qu'ils appellent le problème par la force. Alors qu'il n'y a pas de solution que les résolutions des Nations Unies et leur application honnête et sauraient, disons, raccourcir le chemin, mais malheureusement maintenant, le sort de la Syrie est entre les mains des interventions étrangères, mais je crois la résistance à Idlib a montré que c'est pas facile de vaincre la révolution syrienne malgré les difficultés. La flamme de la révolution syrienne continue et l'avenir de la Syrie sera tranché par ses propres fils. La Syrie indépendante, libre et démocratique. Après, merci maintenant, après on va donner les paroles à des représentants de ces organisations pour parler et après on aura de la poésie, de la chanson, de la musique et des slogans et des mots d'ordre en arabe et en français. Je ne sais pas si notre ami, est-ce que quelqu'un des collectifs pour une Syrie libre et démocratique est parmi nous pour le moment? زيد في حدا معنا من الكولكتيف؟ طيب تعال انت يلا باسم سوريا حرية تعال. Merci, cher Mahmoud. Chers amis, nous sommes là pour dire que nous n'oublierons pas, 6 ans après, 6 ans déjà, la Ghouta, les faubourgs de Damas vivaient l'enfer
où des centaines, plus de 1500 personnes innocentes, dont des centaines d'enfants, sont mortes étouffées du fait de l'utilisation par le régime de Bachar el-Assad de l'arme chimique. 6 ans après, le criminel non seulement court toujours, mais il continue de déverser ses bombes sur la population civile. On le voit aujourd'hui sur Idlib, au nord-ouest de la Syrie, avec son parrain russe, le régime de Poutine, qui a essayé toutes ses armes de destruction en Syrie, qui a fait de la Syrie un champ d'essai pour ces milliers de nouvelles armes en Syrie. Ils le disent, les responsables russes, ils ne s'en cachent pas. Mais le peuple syrien ne cédera jamais. Il continue son combat pour se libérer de cette dictature d'un autre âge, déshumanisée et féroce, prête à tout pour garder son pouvoir. Les lignes rouges d'Obama, on a vu ce que cela a donné. Et ils ont demandé au régime de livrer tout simplement ses stocks d'armes chimiques. Mais une partie de son stock a été livrée. L'autre partie va servir pendant 6 ans, jusqu'à aujourd'hui, à arroser la population civile en Syrie de gaz sarin, de gaz, du chlore, etc. Vous connaissez la suite. Le monde officiel est tombé dans une déchéance terrible, sans précédent. Au sein du Conseil de sécurité, Poutine protège politiquement le régime assassin de Bachar el-Assad. Sur le terrain, il l'a sauvé à plusieurs reprises et il continue sa campagne de bombardement massif contre la population civile. Il a fait une spécialité de bombarder les hôpitaux, les boulangeries, les marchés, toute l'infrastructure qui permet à la population civile de survivre. Mais le peuple syrien est bien décidé à arracher sa liberté des griffes de ces criminels. Poutine, le régime assassin des mollahs en Iran, les parrains du régime syrien assassin. Donc merci d'être venus nombreux aujourd'hui pour témoigner votre solidarité avec le combat du peuple syrien pour sa liberté, pour la démocratie, pour la justice. On ne laissera jamais tomber jusqu'à la victoire. Merci d'être venus. Merci encore. عاشت الثورة السورية وعاش الشعب السوري الحر. نحن في تنسيقيات السوريين حول العالم سنبقى محافظين على أهداف ثورة الحرية والكرامة التي انطلقت في 18 من آذار سنة 2011، ولن ننسى أبدا دماء الذين ضحوا بأنفسهم وقدموا أرواحهم في سبيل الوصول إلى الحرية. الثورة بالنسبة لنا لم ولن تموت، هي مستمرة إلى أن يتم تحقيق أهداف الذين قدموا وضحوا من أجلنا. سنتعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية لملاحقة المجرمين من نظام بشار الأسد ومرتزقته مرتكبي المجازر في سوريا. يوجد الآن تعاون مع منظمة عدالة وحقوق بلا حدود الدولية وتعاون مع مراكز حقوقية فرنسية أخرى. سنبقى مستمرين مع هذه المنظمات بملاحقة المجرمين إلى أن يتم اقتيادهم إلى المحاكم الدولية وإلى أن يصلوا إلى خلف القضبان، لأن موضع المجرمين ومكان المجرمين هو خلف القضبان. في المحاكم الدولية يجب أن نحاسبهم وأن نحاكمهم. يسقط بشار الأسد وتعيش الثورة السورية
vive le peuple syrien, vive la lutte du peuple syrien. La Syrie vaincra et la Syrie vivra. Chers amis, on va avoir une sorte de jeu de rôle, une présentation par une troupe dirigée par notre ami Norman Haj Bakri, une simulation de l'usage des armes chimiques par le régime contre le peuple syrien. Mais je vous prie de vous de vous asseoir parce qu'on voudrait que tout le monde, même ceux qui sont derrière vous, voient. كنقطة عنبر في صحن مرمر والحامل فينا الموت هذا بالله نسمع عن الشعب السوري كله. اي بالله مسكين حريمه هاي ولك مسكين داعش بيهربوا مسكين حريمه هاي. شو لك مسكين؟ ما بتاكلوه ما بتشربوه ما بتشربوها ونظيف البلد كيف؟ شوف كان اكثر منك حريم. لا بالله امريكا ما عندها الحريم اللي عند الموطن السوري. عيني الله عيني. مرحبا يا ابو خالد. لك كيفك شو اخبارك؟ لك سمعت انه مجلس الامن اجتمعوا وقال انه اذا الاسد بيعمل شيء مع الشعب السوري بده يتدخل. والدول كلها حتكون مع الشعب السوري. العمى في عيونكم العمى. لك العمى في عيونكم العمى خلونا ننام لسه مجلس امن وكذا. لك ما حدا شايفنا. لك اسكت انت بتحبطنا على طول انت. لك والله ما حدا شايفنا. انت رمز الاحباط. لك معتبركم بني لك ادمين. لك في 133 دولة اعترفوا بالثورة. لك شيء تصبح والله خير. خليك نايم، هو على طول نايم يا عماد. طبيعي هذا. وبعدين هذا النظام انتهى. شو فاكرين مثل ايام حما؟ هلا في جهاز اعلام وفي ديمقراطيه. لكن احنا بفرنسا قدام برج ايفل دولة الديمقراطيه، وبامريكا واوباما عم يقول اذا الاسد عمل شيء بدنا ننتقم والشعب بده يعيش. والديمقراطيه هاي الديمقراطيه ما بده يسطروها للعالم. ما معقوله هلا يتخلوا عننا يا اخي. شو هذا؟ الله يحميكم. لك فاهم شو في لك مجلس الامن ودول العالم والديمقراطيه الفرنسيه رح نشوفها. وديمقراطيه العالم كلها راح يجي مع الشعب السوري. كله راح يجي مع الشعب السوري. نام انت نام. العمى في عيونكم العمى. العمى في عيونكم انت وياه. لا والله ما شايفينكم. والله مجلس امن ما شايفكم. والله العالم ما شايلان عنكم. والله ما بعتبركم بشر بالاول. ما بتعرف شيء اليوم انت ما بتعرف انت. لك والله الحق علي اللي فات. انا خلوني نايم. نايم يلا نام. اسمع لله وحياة امي اذا بيضرب كيماوي ما حدا رح يحكى. معقول؟ وحياة امي. لك ما معقول يا زلمه. لك هذا العالم متحضر صار هلا ما عاد بيتلون. لك روح نام. لك الكيماوي خط احمر. كيماوي هيك قالوا اوباما. قال هيك. وكان هذا شو اسمه رئيس فرنسا هولاند. بده هولاند. شو اسمه هذا رئيس فرنسا؟
طبيعي يتدخلوا. بدنا تدخلوا هذا. هن قالوا بدنا الحريه وبدنا الديمقراطيه. قوموا نروح على البيت احسن شيء، هلا بعدين نحكي. قوموا. هاي عائلات هربانة سورية باتجاه Tu peux le dire c'est en photo? مين انت مين هذا؟ صحفي صورتنا للعالم. راح تنرجع من شو هالباب؟ رحتنا ولا شو؟ راح يتدخل العالم. On va intervenir. يعني العالم هذا اللي معمول ديمقراطيه وفرنسا وامريكا واوروبا راح يتدخل. On va faire une photo. يلا بدك صورة. حكم الاسد. راح يحدث الاسد. On va juger Assad. بدو صورة يلا. هذا صوري معنا. Venez d'où? Bonjour. شو بدك اخوي؟ Venez d'où? عم تشب هلا يعني؟ Non, j'ai pas essayé. Tu peux les... أنا من وين؟ من سوريا. Tu peux lui dire de venir prendre une photo avec nous? صورة جماعية إنها. Si ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas? قول صورة لهم نفهم، قول صورة. Dis-lui photo. اسمها صورة ما فوتو. Ouais. يلا. هلا بدك تطلع صورتنا وتنشرها في كل جرايد العالم. بدك تقول للعالم هدول هربانين من الاسد، هربانين من القتل، هربانين من الاجرام.
Tu vas publier la photo. Assad nous a massacré. Bien sûr, bien sûr. رسالة للعالم. بده يعني هلا رح يبعث رسالة للعالم. طيب يعني بده منا شيء ابتسم ابتسم. يلا ابتسم S'il vous plaît, sourire, sourire. اسمه ابتسموا يا اولاد ابتسموا Sourire, sourire, عاد عفوا ابتسموا sourire. Il faut sourire, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tout le monde, sourire. Sourire, sourire, tout le monde. ما عم تطلع بتحكي Tu peux traduire? بقول له ما عم تطلع بتحكي ابتسم. Ils n'arrivent pas à sourire. ما عم نقدر Tellement نحكي triste. Ils ont détruit leur pays. خلص يا خيي خذ صوره خذ صوره يا خيي يلا عم بيقول لازم تبتسموا ابتسموا. لك يا حبيبي خلص لك سوريين كلها سوريين Je voulais vous dire que le 19 août, à Brégançon, honte pour notre président de la République. J'ai eu honte de l'attitude de Vladimir Poutine qui, lorsqu'ont été abordés sur le peuple syrien, Vladimir Poutine en disant eh bien, on va continuer. C'est absolument impensable qu'on puisse, en tant que responsable de notre pays, rester sur ces paroles. Vous savez, on voit qu'aujourd'hui, l'Amazonie brûle. Et on voit que tout de suite, en quelques jours, on décide que la France ne va pas signer le marché du tour. Que dans certains cas, on est capable de prendre rapidement des décisions. Je peux vous dire que Vladimir Poutine à Brégançon, lui il est là pour le business, faire du business. Il a une appétence pour le business, pour faire des affaires. C'est là qu'on doit réagir. C'est là que les sociétés démocratiques doivent appuyer pour le faire plier. Ayons le courage. Moi je vous dis, ce qui se passe depuis maintenant des années et des années en Syrie sont des faits. Avoir d'impunité. Et ces faits resteront toujours. C'est pour cette raison qu'un jour, la Syrie sera libre et démocratique. Nous sommes aujourd'hui en train de commémorer le 6e anniversaire
de la première attaque chimique en Syrie, survenue le 23 décembre 2012. Depuis cette première attaque, la Syrie a connu 29 attaques chimiques. La dernière date du 19 mai 2019, c'est-à-dire il y a quelques mois, 2 mois à peine. Et depuis ce temps, le monde entier ne parle de rien. Et quand il parle d'attaques chimiques, quand il parle de morts qui ont été sacrifiés pendant leur sommeil, là, le monde devient indifférent. Il faut rappeler que 13 625 victimes ont été touchées par les attaques chimiques, sur lesquelles il y a 3 425 morts. Des morts sacrifiés pour rien. Je me rappelle, le monde s'est réveillé après la 6e attaque chimique, celle de Ghouta. Et tout le monde a l'esprit de la parole de Barack Obama quand il a dit « Si nous avons la certitude que si et tout le monde a à l'esprit la parole de Barack Obama qui avait dit que l'utilisation des armes chimiques était la ligne rouge à ne pas franchir. Je me rappelle comme si c'était hier. Nous sommes partis, nous, en Syrie, dans le site syrien. Nous avons apporté la preuve que la Syrie utilisait les armes chimiques. Nous l'avons présenté sur le plateau de TF1. Après, 2 journalistes du Monde sont venus confirmer l'utilisation des armes chimiques par le régime de Syrie. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Plouf! Rien! Rien! Je dirais même que cette affaire, cette plaisanterie a renforcé la détermination d'un régime criminel qui ne recule devant rien. Certes, on parle de ces milliers de morts, mais il ne faut pas oublier ces dizaines de milliers de morts qui sont touchés à jamais par un gaz sarin, par un gaz moutarde, par un gaz chlore qui détruit le système neurologique à jamais et qui garde des séquelles indélébiles dans la vie de chacun. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Pour pouvoir vivre en paix, il faut réparer. Et pour réparer, il faut juger. Il faut traduire devant les tribunaux tous ces criminels qui ont donné l'ordre d'assassiner une population civile parce que avec des gaz chimiques, avec le sarin, avec le gaz moutarde, avec le chlore, on tue des enfants, on tue des vieillards, on tue des civils. Et aujourd'hui, sous prétexte que Idlib comporte des terroristes, tout est permis. Rien ne pourrait justifier, rien ne pourrait expliquer, rien ne pourrait faire comprendre à l'humanité leur indifférence à un peuple qui victime, qui aujourd'hui subit cette injustice, l'injustice de la terre entière. Alors, j'appelle ici tous les Syriens qui sont touchés par
par ces crimes, de s'approcher de notre organisation. Justice et droit sans frontières, pour leur dire, nous sommes derrière vous, pour traduire tous ces criminels devant les tribunaux. Sachez que les tribunaux français ne peuvent accepter les plaintes que s'il y a uniquement intérêt à agir. Cet intérêt à agir, nous, simples Syriens, nous ne pouvons pas le faire. Il faut être directement touché. Alors si vous avez autour de vous des gens, des cousins, des gens de votre famille qui ont été touchés par ce gaz sarin, par ces 29 attaques chimiques, il faut se rapprocher de nous. Et nous, on se chargera de l'ensemble de la procédure judiciaire pour vous représenter, pour vous défendre et pour enfin, j'espère, obtenir réparation. Il y a des morts, il y a des gens mutilés à jamais. Nous ne pouvons pas rester de marbre, nous ne pouvons pas rester dans notre torpeur. Il faut agir. La seule langue qui est comprise ici, en Occident, c'est la langue judiciaire. La langue judiciaire, c'est une langue à part. Ce n'est pas du français, ce n'est pas de l'arabe, ce n'est pas de l'anglais. La langue du judiciaire a sa raison d'être. Il faut essayer d'être bien accompagné, bien soutenu pour pouvoir enfin agir et obtenir réparation. Alors, je vous demande à vous tous 1 minute de silence. Si vous avez un fait, c'est très bien. En tout cas, je vous demande tout simplement de ne pas oublier ces 3425 morts et ces 13 625 blessés à jamais. Je vous remercie. لك مين رفع مجد العرب إلا حمص. لك مين رفع مجد العرب إلا حمص. ومين اللي خلى الأسد دايم يغص. وين الصوت؟ ما بغني خلاص إذا لا مين رفع مجد العرب إلا إدلب. لك مين رفع مجد العرب إلا إدلب. ومين اللي خلى الأسد دايم يقلب. لك دم الشهيد وقت القسا ما ينتسى. لك فديت ترابك يا إدلب صبح ومساء. لك دم الشهيد وقت القسا ما ينتسى. لك فديت ترابك يا إدلب صبح ومساء. لك حط من كل صنامكم يا أهل العيدة. لك حط من كل صنامكم يا أهل العيدة. لك عز الكرامة ومرجالة لا للريدة. لك شلال الدم من عندنا ترابك سقى. لك شلال الدم من عندنا ترابك سقى. بشعب الاحرار يهلي على عهد بقى. ويم الملاحم كافي دمعة تنزلي. ويم الملاحم كافي دمعة تنزلي. لك لا تحزني على الجنة انا وهلي. لك امشي واذرف بالدمع عالصار بيت. واحلف بربي وربك لا ترجعي. ربي وربك لا ترجعي. لك يم الملاحم كافي ويم الملاحم كافي دمعة تنزلي. لك لا تحزني على الجنة انا لك امشي واذرف بالدمع عالصابي. واحلف بربي وربك لا ترجعي. لك روح الثورة سكنت فؤاد ابن البلد. لك روح الثورة سكنت فؤاد ابن البلد. لك ننزف شهيد ونستمر طول الامد. لك من صلب الحرة ثائر جديد ولد. لك يرضع عزة ويرضع ثورة يدوس الاسد. لك من صلب الحرة ثائر جديد ولد. لك يرضع عزة ويرضع ثورة يدوس الاسد. لك حنا الهجرة وحنا البحر حنا الغرق. لك حنا الهجرة وحنا البحر حنا السيف
السيف وحنا القلم حنا الورق، لك حنا السيف وحنا القلم حنا الورق، لك حنا المدفع حنا الزهر حنا العبق، لك ردوا عليهم يا ثور قولوا لهم، لك يجلبهم بالابطال في قبرهم، لك ردوا عليهم يا ثور قولوا لهم، لك يجلبهم بالابطال في قبرهم، لكن ما بركوعك وسجودك تدعي لنا، وواجب علينا يا يما هيدارنا، ويما بركوعك وسجودك تدعي لنا، وواجب علينا يا يما هيدارنا، لك يا اهل اسد هذه اجلب لا تقترب، لك يا اهل اسد هذه اجلب لا تقترب، لك ارواحنا منقدمه وبلا سبب، لك ارواحنا منقدمه وبلا سبب، لك يم الملاحم كافي دمع تنزلي، لك يم الملاحم كافي دمع تنزلي، لك لا تحزني على الجنة أنا وأهلي، لك لا تحزني على الجنة أنا وأهلي، بنهج الثورة والثوار حنا نجي، بنهج الثورة والثوار حنا نجي، لك أبد ما نركع للرسول لا نرتجي، لك أبد ما نركع لأيرن لا نرتجي، لك أبد ما نركع على الأسد لا نرتجي، لك دم السوري وبسوريا بيغلي غلي، أنا لو مت بحبك يا سوريا شو المشكلة، لك دم السوري وبسوريا بيغلي غلي، أنا لو مت بحبك سوريا شو المشكلة، ودم الشهيد وقت القسا ما ينتسى، لك في بداية ترابك يا أجلب صبح ومساء، لك دم الصارت وقت القسا ما ينتسى، لك في بداية ترابك يا حام الصبح ومساء، لك دم الصارت وقت القسا ما ينتسى، لك في بداية تراب البياضة صبح ومساء، ثورة 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 ثورة. بدي اقول بس شغله، الله يعطيكم العافيه كلكم لانكم جيتوا، دائما لازم نكون هيك كتار مشان الناس اللي هنيك تحس بانه في حدا معهم، مثل ما لما كنت انا احس انه في حدا معنا برا، ومجرد انه هو عم يحس فينا. يعطيكم العافيه. خضر سنابل يا وطن، خضر سنابل يا وطن، زهر ورد يا قاع، خضر على حدود المدى، خضر على حدود المدى، ودق للسفينة شراع، ودق رجلك يبقى على العرس، تلقى الوطن ما ضاع، تلقاه يحضن عزوة رجاله ظلم وسباع. خضر سنابل يا وطن، زهر ورد يا قاع، خضر على حدود المدى، ودق للسفينة شراع، ودق شفك يبقى على العرس، تلقى الوطن ما ضاع، تلقاه يحضن عزوته رجاله ظلم وسباع. خضر سبل فوق السبل، تطوي مناجل نار، خضر سبل فوق السبل، تطوي مناجل نار، وسنين عشناها قبل ما تولد الثوار. خضر سبل فوق السبل، يضون مناجل نار، وسنين عشناها قبل ما تولد الثوار. جبار ذوقنا الصبر، وسنين ذل وعار، مهماز اغا وبيك وقطاعي ونعل بيطار، والنير عرقه بالبشر، وبعد الوطن ما ثار، هبت طوابير الفلح تعصر صخر وحجار، لما الشعب شال العلم وكان العرس آثار. خضر سبل فوق السبل، تضوي مناجل نار.
وسنين عشناها قبل ما تولد الأحرار. جبار ذوقنا الصبر وسنين ذل وعار، مهماز آغوا بيك وقطاعي ونعل بيطار، والنير عرقاب البشر والصوت والبسطار، والذل مرمرنا عمر بعد الوطن ما ثار. هبت طوابير الفلح تعصر صخر وحجار، لما الشعب شال العلم وكان العرس آذار. كان الخبر محمول عجفوف النسايم والمطر، يا نسمة ظلي عالبعد نامي على خدود القمر. قال الخبر ان البطل ساروت راجع من سفر، يا نسمة ظلي عالبعد نامي على خدود القمر. قال الخبر ان البطل ساروت راجع من سفر. ساروت يا بيدر وفى فيذك على الديرة، يعقال لز الموسند تعرف هوى الغيرة. ساروت بالتابوت مو ميت ابد، بس نخاه يقول لك ها ويشلع مساميره. كلنا نتذكر مي وساروت وجميع الشهداء الذين سقطوا وسوف يسقطون على طريق الحرية. شكرا لكم جميعا. Chers amis, on a un ami égyptien. Vous savez, les chaînes de la révolution arabe qui a commencé en Tunisie après Égypte, la chute de Moubarak et le coup d'État. Malheureusement, il y a Sisi et le coup d'État. Mais il y a toujours des démocrates qui luttent pour la victoire du changement démocratique en Égypte. Notre ami Ahmed Choukri va parler avec les amis égyptiens. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحيي كل المشاركين لإحياء هذه الذكرى، ذكرى محرقة الكيماوي، كيماوي بشار الأسد المجرم الذي يفلت من العقاب منذ على الأقل 6 سنوات تحت صمت الأمم المتحدة وتحت صمت الدول الكبرى التي يسمونها الدول السبع الصناعية التي تزعم أنها تحكم وترعى الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم. هذه الدول السبعة اليوم التي تجتمع بفرنسا، والتي قام الرئيس الفرنسي ماكرون بدعوة أحد مجرمي العالم على مرأى ومسمع العالم كله، يدعو الرئيس الفرنسي ماكرون السيسي عبد الفتاح السيسي مجرم كبشار الأسد وكبقية المجرمين في الدول العربية والإسلامية والعالم. اليوم ندعو المجرمين، لماذا؟ لمؤتمر عالمي لدول يسمونها الدول الكبرى التي تزعم أنها ترعى العالم وتزعم أنها تحمي الديمقراطية وحقوق الإنسان. D'après tous les intervenants, il y a la question de l'impunité du régime syrien et de ses semblables. Et je crois que le combat des démocrates, c'est de continuer à exiger que les criminels de guerre, les criminels contre l'humanité, soient un jour présentés devant la justice internationale. Il ne faut pas que l'impunité continue. Maintenant, on va écouter un génocide perpétré dans les villes de ma patrie. La poésie en français d'une Syrienne exilée au Maroc.
Et Homs, rose de la Syrie, devient sacrifice attitré. Et symbole de la révolte, capitale de la douleur, se fait égorger dans l'horreur devant le monde désinvolte. La terre entière est responsable de son supplice, son calvaire, de sa descente aux enfers, par ce silence inacceptable. Qu'attendez-vous, âme bien-née, ou défenseurs des droits de l'homme, qu'on extermine, qu'on assomme ce peuple martyr condamné? Ô mon pays, ô ma misère, je me sens mourir chaque jour, et je te crie tout mon amour, ô mon pays, ô ma misère. Le cri des suppliciés hurlant sous la torture, lacéré dans la nuit un silence résigné. Dans ce pays lointain, l'hideuse dictature bâillonne encore les lèvres, enchaîne les poignets. Le cri des suppliciés qui hurlent à la mort, déchirer lancinant nos oreilles indignées. Et les larmes de rage m'emplissaient de remords, et l'écume de haine me faisait trépigner. Qui donc étaient ces hommes, et quels étaient leurs crimes? Dénoncer le pouvoir, ces systèmes retors? Avaient-ils eu le cran de braver le régime, ou simplement crier « Liberté !» un peu fort? Où sont-ils à présent? Croupissant dans les geôles, cadavres ossements disparus sous la terre, ou vivants mais muets, gardant sur leurs épaules ces marques au fer rouge, au profond de leur chair? Mais de quel droit un homme peut faire souffrir un homme? Au nom de quelle doctrine? De quelle divinité? Et tous ces tortionnaires pourraient-ils donc, en somme, prétendre encore aspirer à l'éternité? Alors serrant les poings pour calmer ma violence, les confins de la terre me reviennent encore, l'insupportable écho déchirant le silence.